हाय गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आशा करुच्ची समस्ते खूब बढ़िया थी, बहुत बढ़िया भाव में पाठ पढ़ुथ मन देकी। तो एनसीईआरटी बही आम पढ़ुले क्लास 6 पॉलिटी चैप्टर 2 रे डिस्क्रिमिनेशन विषय आम पढ़ुले, इनइक्वालिटी विषय पढ़ुले। तेणु वर्तमान आज क्लास आम आरंभ करवा से जो आम पूर्व क्लास रखी इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन किभली भाव में आमे प्रिजुडाइसेस आउ स्टेरियोटाइप पछरे पड़ी आमे अन्य लोकंकु, विभिन्न जातिर लोकंकु, विभिन्न धर्मर लोकंकु, विभिन्न वर्गर लोकंकु, विभिन्न अंचल लोकंकु, विभिन्न भाषा कहूथुवा लोकमानक भितरे किभली भाव में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करू से कथा को आज आमे पढ़िबा। पिला माने बहुत बढ़िया कथा अछि, बुझिबार पाठ अछि। तबे आउ विलंबन करी खूब शीघ्र जिबा। Discrimination happens when people act on their prejudices or stereotypes. Discrimination सेतेबेले हबो जेतेबेले लोक माने तांकर प्रिजुडाइज आउ स्टेरियोटाइप उपरे ताकू नेइके कार्य करिवे, ताकू माध्यम करी कार्य करिवे। पिला माने प्रिजुडाइज प्रथमे मु आगुरु कहितली, पूर्वरु मु कहि रखितली प्रिजुडाइज अर्थ थिला जदि आमे कौनसी व्यक्ति को, कौनसी लोक को पूर्वरु तार एक इमेज तैयारी कर दे थाउ, आमे बुझी थाउ जे से एई जागार लोक, पाकिस्तान लोक निश्चित भाव में आतंकवादी हेथिबो। एई जो प्रिजुडाइसेस आमे आगुर तैयारी कर दे थांदी। और स्टेरियोटाइप्स मध्य सेंती। इफ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating against them. आम सेतबेले डिस्क्रिमिनेटिंग करिबा बा करूछंती बोली बुझी जिबा जेतेबेले आमे लोक मानकु आमो ठारू तळे बोली भाबिबा, हेय मने करिबा, नीच मने करिबा। जेतबेले सेमानकु अटकेबा कोनोसी निर्दिष्ट कार्य करिया पई, कुछ चाकरी रे जोग देवा पई, आमे जो तांकु अटकेबा निजर पड़ोसी होबारु, आमे जो तांकु बारण करिबा समान ग्लास रे आमे पानी पिउथुवा ग्लास रे सेमाने पीबा पई, आमे जो तांकु जो हैंड पंप रे नलकूप रे आमे पानी व्यवहार करचंती, जेतबेले अन्य को आमे मना करिबा, जेतबेले समान कप रे आमे जो कप रे चाहा पिउचंती जदि अन्य को मना करिबा ताले बुझी जिवा जे आमे मध्य डिस्क्रिमिनेशन तैयारी करचंती। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। विभिन्न कारण अच्छी डिस्क्रिमिनेशन हबार, बहुत कारण अच्छी। यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट समीर 1 एंड समीर 2 वे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। आमे पूर्व चैप्टर रे पढ़िथिले समीर 1 समीर 2 किभली भाव में डिफरेंट थिले, भिन्न भिन्न थिले, से विभिन्न दृष्टिकोण। फॉर एग्जांपल दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, वन इज हिंदू एंड वन इज मुस्लिम्स। आम पढ़ी दिस इज एन आस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। यह हूँ गोटे डाइवर्सिटी बा भिन्नतार एक सौंदर्यबोध। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी ए सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। किंतु ए डाइवर्सिटी मध्य डिस्क्रिमिनेशन रो सोर्स ही पारे बा मूल ही पारे, चेर ही पारे। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे स्पीक ए सर्टेन लैंग्वेज, फॉलो ए पर्टिकुलर रिलीजन, लिव इन स्पेसिफिक रीजन एटसेट्रा may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior. सम्मान जदि दले लोक गोटे निर्दिष्ट भाषा कहउचंती, गोटे रिलीजन को फॉलो करुचंती, गोटे अंचल निर्दिष्ट अंचल बास करुचंती, जदि सेमाने तांकर कस्टम बा प्रथा बा परंपरा को लेकिन इनफेरियर मने करुचंती, ताल जानो से डिस्क्रिमिनेशन होउची। Another difference between the two Samirs was in their economic backgrounds. आम जानी थिले सेमानकर इकोनॉमिक बैकग्राउंड सेम नथिला। समीर 2 was poor and Samir 1 was rich. This difference, as you have read earlier, is not a form of diversity but of inequality.
people who are poor do not have the resources or the money to meet their basic needs of food, clothing and shelter. जो माने गरीब होइथांती सेमानकर मौलिक आवश्यकता मध्य सेमाने पूर्ण करि पारंती नाही. They experience discrimination in offices, in hospitals, schools, etc. where they are treated badly because they are poor. सेमाने हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, सबुआडे सेमाने डिस्क्रिमिनेशन रो शिकार होइथांती, भेदभाव शिकार होइथांती एवं यही भेदभाव सेमानंकु अधिक तलक नहीं जाए, ऊपर को उठार साहाय्य करे नाही. Some people may experience both kinds of discrimination. किछि लोक उभय प्रकार डिस्क्रिमिनेशन मध्य अभिज्ञता करथिबे. They are poor and they belong to groups whose culture is not valued. सेमाने गरीब भी हेतिबे आ सेमानकर कल्चर एमिति हेतिबे जाको लोक माने हे माने करूथुबे. Tribals, some religious groups and even particular regions are discriminated against for one or more of these reasons. किछि ट्राइबल होंतु बा किछि रिलीजियस ग्रुप अछंती जो मानको आमे एई भली भाबरे डिस्क्रिमिनेटिंग करूछंती. In the following section we look at how a famous Indian was discriminated against. आमे एई चैप्टर जानिबा जने किभली भाबरे जने भारतीय प्रसिद्ध इंडियन प्रसिद्ध भारतीय पॉलिटिशियन से किभली तांकर पिला दिन रे डिस्क्रिमिनेशन रो शिकार हेतिले, भेदभाव रो शिकार हेतिले. This will help us understand the ways in which caste was used to discriminate against large numbers of people. आमे एइथु जानि परिबा किभली भाबरे अनेक लोक डिस्क्रिमिनेशन रो शिकार होउछंती. On being discriminated against, people are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. लोक विभिन्न प्रकार काम करती. किए पाठ पढ़ाए, किए कार्पेंट्री काम करे, काठ काम करे, किए माटीर हांडी आटिका गढ़े, किए लुगा बुणे, किए माछ धरे, किए कृषि करे, किए आउरी अन्य कार्य करती. To earn a livelihood, however, certain kinds of work are valued more than others. किछि किछि कार्य को आमे उच्च मानती आ किछि किछि कार्य को आमे न्यून मन करती. Activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are seen as tasks that are of less value and people who do this work are seen as dirty or impure. जो माने चुट्टी काटंती बा सेलून करके बाल काटंती, जो माने लुगा धुंती, सफा करती, अलिया उठाती, से मानक आम सोसाइटी रे तले बा नीच श्रेणी बोली भावती. This belief is an important aspect of the caste system. In the caste system, communities, groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. आम सोसाइटी रे एक लेडर बा सीढ़ी भली तैयारी करा जायछि जो किछि कास्ट ऊपर थांती, किछि कास्ट ता तलकु थांती, किछि कास्ट आउर तलकु थांती. Those who placed themselves at the top of the ladder called themselves upper caste. जो माने सबुठु सीढ़ी ऊपर थांती तांको आमे अपर कास्ट बोली कहिथांती. येलो बॉक्स भीतर देखो किछि इंपोर्टेंट कथा अछि देखि दबा. ए कॉमन स्टेरियोटाइप अबाउट सो मुस्लिम्स इज दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स एंड देयरफॉर डू नॉट सेंड गर्ल्स टू स्कूल. आमर किछि स्टेरियोटाइप अछि मुस्लिम मानकु नै कि जे मुस्लिम माने निज झियो पिला मानकु अधिक पाठ पढांती नै, पाठ पढार इच्छा रखंती नै. However, studies have now shown that poverty among Muslims is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years. Wherever effort has been made to reach education to the poor, there the Muslim community has shown an interest in sending their girls to school. जोटी जोटी पाठ पढ़ाई सुजोग सृष्टि करा जायछि सेठी मुस्लिम गर्ल मध्य पढ़छन्ति. तेणु ये स्टेरियोटाइप भूल हो जाए. फॉर एग्जांपल इन द स्टेट ऑफ केरला, मन रखियो पिला माने इंपोर्टेंट अछि, द स्टेट ऑफ केरला द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज नॉट मच. स्कूल आउ घर भितर बेसी डिस्टेंस नाही. देयर इज ए गुड गवर्नमेंट बस सर्विस दैट हेल्प्स टीचर्स
rich schools in rural areas, and over 60% of the teachers are women. ପାଖାପାଖି 60% ଟିଚର ହେଉଛନ୍ତି ସେଠି ଓମେନ୍ କେରଳ। ଘରଠାରୁ ସ୍କୁଲର ଦୂରତା ବହୁତ କମ୍, ଯେଉଁଠି ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି ସେଠି ବସ୍ର ଫେସିଲିଟି କରାଯାଇଛି, ତେବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁସଲିମ ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। These factors have helped children from poorer families, including Muslim girls, attend school in much larger numbers. ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଠି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। In other states where such efforts have not been made, children from poorer families, whether Muslims, tribal or so-called lower castes, find it difficult to attend school. Therefore, poverty, not religion, is the cause for non-attendance of Muslim girls in school. ताले मुस्लिम गर्ल्स स्कूल न जिबा एक स्टेरियोटाइप हो पारे। एथिरे कौनसी भी कारण ना जो तांको भी सुविधा सुजोग जोगे दिया जाए तेरे से मध्य जॉइन करि परिबे जोग देबे। देन आसुची येलो बॉक्स रे आउथर देखि दबा दलित इज ए टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स। दे प्रिफर दिस वर्ड टू अनटचेबल। अछुआ दलित मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन। दलित अर्थ होची जो माने भांगी पड़िचंती निर्यातना सहिचंती। दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित शो हाउ सोशल प्रिजुडाइसेस एंड डिस्क्रिमिनेशंस हैव ब्रोकन द दलित पीपल। द गवर्नमेंट रेफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज शेड्यूल कास्ट। गवर्नमेंट जाको शेड्यूल कास्ट बोली कहूची, तेणु सेही व्यक्ति मानक अनटचेबल अछुआ बोली कह जाउथला, दलित बोली कह जाउथला। ताल देखिपर दुनिया केते बड़ व्यतिक्रम होउची लोक मानकु लेकी। आमे एठी छाड़थिले अपर कास्ट पाखरे अपर कास्ट एंड शो देमसेल्फ एज सुपीरियर एज द ग्रुप्स हु वेयर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लैडर वेयर सीन एज अनवर्दी एंड कॉल्ड अनटचेबल्स। जो सीढ़ी समाज में पड़ी जो सीढ़ी ऊपर पाहाचे रही जो मैंने से हायर कास्ट बोली कहगला, जो तले रही लोअर कास्ट कहगला, बर आउटा को अनटचेबल बोली कहगला। कास्ट रूल्स वेयर सेट व्हिच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल्स टू टेक ऑन वर्क अदर देन व्हाट दे वेयर मीन टू डू। फॉर एग्जांपल, सम ग्रुप्स वेयर फोर्स्ड टू पिक गार्बेज and remove dead animals from the village, but they were not allowed to enter the homes of the upper castes or take water from the village well or even enter temples. जो लोअर कास्ट माने अलिया उठाउछंती, पशु पक्षी मानकर छाल बाहर करूछंती बा आउ अन्य किछि नीच काम आमे जे सो कॉल्ड नीच काम लोअर ग्रेड वर्क करूछंती बोली हम भाबुछंती, सेमानकु अपर कास्ट लोक माने पशिबाकू मना करंती निज घरे, छुईवा को मना करती निज ट्यूबवेल कल इत्यादि। और इवन एंटर टेम्पल मंदिर को मध्य देयर चिल्ड्रेन कुड नॉट सीट नेक्स्ट टू चिल्ड्रेन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल। अन्य कास्टर पिला मानक पाखरे तम बसिया को सुयोग दिया जाए। 10 अपर कास्टेस acted in ways which did not give the so called untouchables the same rights as they enjoyed। जहाँ कि एंजॉय कर अपर कास्ट लोक मैंने पिला माने से समान राइट समान अधिकार कौन लोअर कास्ट लोक मान पिला मान पाई नाही। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया, तो मैंने समस्त जानी बी आर आंबेडकर होउचंदी जने विराट बड़ व्यक्ति। शेयर्स इज फास्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। से मत शेयर कर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि भेदभाव को नहीं कि एक कथाटे व्हिच टुक प्लेस इन 1901 1901 मसीहार कथा। When he was just 9 years old, तांको मात्र 9 वर्ष होइतला। He had gone with his brothers and cousins to meet his father in कोरेगांव, which is now in Maharashtra। महाराष्ट्र रे अवस्थित थिबा कोरेगांव रे तांको बापा रहउथले एवं तांको बापा को देखा करिया पई से तांकर निजर किछि निजर दादा पुओ अंकलंकर पुओ भाई मानक सहित बाहर थिले। Long did we wait but no one turned up। An hour elapsed and the station master came to inquire। से कहते आम अनेक समय से स्टेशन ठिया हेलु कहीं आमको किसी पचार नथिले। ही आस्क्ड अस फॉर आवर टिकेट्स। टीटी आसिले, स्टेशन मास्टर आसिले और टिकेट पचारे। वी शोड देम टू हिम, आम तांको टिकेट देखैलु। ही आस्क्ड अस व्हाई वी वर टेरिड। से पचारे तुम कहीं एते व्यस्त विग्रह जना पड़छ। वी टोल्ड हिम दैट वी वर बाउंड फॉर कोरेगांव and that we were waiting for father
or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon. ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ କୋରେଗାঁও ପହଞ୍ଚିବା ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ, କାରଣ ବାପା ଆସିବା କଥା ନିଜେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କର କେହି ଜଣେ ଅଫିସର ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇବା କଥା, ଯାହାକି ଯାଇ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି। We were well dressed children. From our dress or talk, no one could make out that we were children of the untouchables. ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲୁ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲୁ, ଆମ ଚେହେରା ଆମର ପୋଷାକ ପତ୍ର ଦେଖି କେହି ଜଣେ ଭାବିବନି ଯେ ଆମେ ନୀଚ ଜାତିରୁ ଥିଲୁ ବୋଲି। Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which he found us. ଏମିତିକି ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ କେବେ ଭାବିନଥିଲା ଯେ ଆମେ ଅନଟଚେବଲ୍ ହେଇଥିବା ବୋଲି। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଆମେ କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପିଲା ହେଇଥିବା। ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, indeed the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which he found us. As is usual among the Hindus, the station master asked us who we were. ଆମେ କିଏ ବୋଲି ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ପଚାରିଲେ। Without a moment's thought, I blurted out that we were Mahars. Mahar is one of the communities which were treated as untouchable in the Bombay Presidency. Bombay Presidency ସମୟରେ ମାହାର କାଷ୍ଟ ଭାରି ଅଛୁଆଁ କାଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ମାହାର କାଷ୍ଟରୁ। He was stunned. His face underwent a sudden change. ଏତିକି ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ମୁହଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। We could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. ସେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କର ବିକୃତ ହୋଇଗଲା ମୁହଁ, ସେ ଆମ ପ୍ରତି ଘୃଣାଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were. ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ, ଆମେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲୁ। 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ହେବା ଉପରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି। Our father had not turned up, nor had he sent his servant. ଆମର ବାପା ଆସିନଥିଲେ ସେ ଯାଏ, କିମ୍ବା କୌଣସି ତାଙ୍କର ସେବକଙ୍କୁ ପଠାଇ ନଥିଲେ। And now the station master had also left us. ଏବେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। We were quite bewildered. ଆମେ ଟିକେ ଶଙ୍କାକିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ। And the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave away to a feeling of extreme sadness. ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଥିଲୁ, ଯେତିକି ଆମ ଭିତରେ ଖୁସି ଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଖୁସି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। After half an hour, the station master returned and asked us what we proposed to do. ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ପାଖାପାଖି ଆସିଲେ, ଆସି ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। We said that if we could get a block cart on hire, we would go to Koregaon. ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଗୋଟେ ବୁଲୋକ୍ କାର୍ଟକୁ ନେଇକି ବା ବଳଦ ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆମେ କୋରେଗାଁও ଯିବୁ। And if it was not very far, we would like to start straight away. There were many bullock carts playing for hire, but my reply to the station master that we were Mahars had gone round among the cartmen, and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying passengers of the untouchable classes. କେହି ବି ବୁଲୋକ୍ କାର୍ଟ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଦେଉଥିଲେ, ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାହାର କାଷ୍ଟ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ, କେହି ବି ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। We were prepared to pay double the fare, but we found that money did not work. ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ତାଙ୍କର ଭଡ଼ା ଡବଲ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏଠି ଟଙ୍କା କିଛି କାମ କଲାନି। The station master who was negotiating on our behalf stood silent, not knowing what to do. ସେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର 1891ରେ ଜନ୍ମ, 1956ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଇଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ତାଙ୍କୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଦ ବେଷ୍ଟ ନୋନ୍ ଲିଡର ଅଫ୍ ଦ ଦଳିତମାନଙ୍କର ଏକ ଭଲ ଲିଡର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଫଟ୍ ଫର୍ ଦ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଦଳିତ କମ୍ୟୁନିଟି। ସେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଦଳିତ କମ୍ୟୁନିଟିର ରାଇଟ୍ ପାଇଁ, ଅଧିକାର ପାଇଁ। ହି ୱାଜ୍ ବୋର୍ନ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ମାହାର କାଷ୍ଟ which was considered untouchable. The Maharas were poor, owned no land, and children born to them also had to do the work their parents did. ମାହାର କାଷ୍ଟର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ନଥିଲା, ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା, ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ବାପା ଯାହା କରୁଥିଲେ ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଦେ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ସ୍ପେସେସ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦ ମେନ୍ ଭିଲେଜ୍। ତାଙ୍କୁ ମେନ୍ ଭିଲେଜ୍ରୁ ବାହାରକୁ ରଖାଯାଉଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଭିଲେଜ୍। ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା।
Dr. Ambedkar was the first person from his caste who completed his college education and went to England to become a lawyer. ସେଇ କାଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେ କି ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର, ଯେ କି ଭଲ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ ଲୟର ହେବା ପାଇଁ। ହି ଏନକରେଜ ଦଳିତ ଟୁ ସେଣ୍ଡ ଦେୟାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ କଲେଜ। ସେ ଏନକରେଜ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଦଳିତର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ତୁମମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଅ, କଲେଜ ଯାଅ, ପାଠ ପଢ଼। କାରଣ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଇଏ କାଷ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ, ଇଏ କାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଅଛି ଇଏ କିଛି ରହିବନି। ହି ଅଲସୋ ଅର୍ଜ ଦଳିତ ଟୁ ଟେକ୍ ଅନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ସ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ମୁଭ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ, ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଅ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କର, ତୁମର ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିଯିବ। ହି ଲେଡ୍ ମେନି ଇଫର୍ଟସ୍ ଟୁ ଦଳିତ ଟୁ ଗେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଟୁ ଟେମ୍ପଲ୍ସ। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ପଶିବାର ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ। ଲେଟର୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ହି କନଭର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ କନଭର୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଇନ୍ ହିଜ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ ଏ ରିଲିଜିଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଅଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଇକ୍ୱାଲି। ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଭଳି ଏକ ଧର୍ମ ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ସେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ କନଭର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦଳିତ ମଷ୍ଟ ଫାଇଟ୍ ଦ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଏ ସୋସାଇଟି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଏ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଫର୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ବଟ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ପର୍ସନ୍। ତାଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଦଳିତମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ଆଉ ରହିଲା ବହୁତ ରହିଛି, ତଥାପି ଆମେ ତାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ରହିଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ସରିବନି, ତଥାପି ଆମେ ଏତିକି ପାରାଟି ସାରିଦେବା। ରହିଛି ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଫରିଂ ମନି ଦ କ୍ୟାଟମ୍ୟାନ୍ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଦେମ୍ ହ୍ୱାଏ। ଏଇଟା ତୁମକୁ ରହିଛି, ତୁମେ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଆସିବ। ଇମାଜିନ୍ ହାଉ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇଟ୍ would be if people could not move easily from one place to the other. How insulting and hurtful it is to have people move away, refuse to touch you or allow you to drink water from the same source as they do. ତୁମେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କର, ଯଦି ତୁମକୁ ସେମିତି କରାଯାଏ, ସମାନ କୂଅରେ ସମସ୍ତେ ପାଣି ପିଉଥିବେ, ତୁମକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ସମାନ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ସମସ୍ତେ ପାଣି ପିଉଥିବେ, ତୁମକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ କେମିତି ଫିଲ୍ କରିବ? This small incident shows how a simple task of going from one place to another in a cart was not available to the children. Even though they could pay the money, all the cartmen at the station refused to take the children. They acted in a discriminatory manner. ଏତେ ସବୁ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ପଇସା ନେଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ, ଇଏ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଡବଲ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ କେହି ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। So clearly this story shows us caste-based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them the respect and dignity given to others. ଦଳିତ ମାନେ କେବଳ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନର ସାମ୍ନା କରୁନଥିଲେ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନଥିଲା ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ମିଳୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଷ୍ଟ୍ରାଇଭିଂ ଫର୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେବେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଆରେ ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ସବୁବେଳେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ କିଛି ବି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ତୁମକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପଢ଼ାଇ ହେବ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏବଂ ଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ନ କରିକି, ବହି ନ ପଢ଼ିକି ଆମେ ତାର ବେସିକ୍କୁ ଯିବା, ବେସିକ୍ ପଢ଼ିବା, ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ପଢ଼ୁଥା, ଭଲ ବୁଝୁଥା।